पूरा ग्रीन आसीगला এইটা হলো চমৎকারিতা এইটা হলো চমৎকারিতা ইয়ার পিএচ হচ্ছে 7.5 जोटा देह पाई बहुत भलो बुझिले ए पानी जो पिउथिले कल पानी एथिरे किछि नै एतरे एसिडिक जिंस बहुत अछि एथरे देखनु हम फिल्टर पानी रे केमिति तंकर रंग चेंज हे गेला जो ब्लू आसी गले ताले जानिले आपनकर पीएच लेवलटा 7 हमर ब्लड रो पीएच होछि केते जानछंती फिल्टर हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर जन आपन स्वागत करछि मोर आउट ब्लॉग नै एससी चमत्कार जल आपन माने जानिथिबे चमत्कार जल मोर विगत दिन गोटे वीडियो पकैतिली केते हम उपकारिता पई वीडियो पकैतिले हम आरोग्य पई हेल्थ ऊपर पई करथिली तो सेही जगह रासी मु पहुंच जेछि चमत्कार जल मो मन रे गोटे प्रश्न उठुछि चमत्कार जल माने कोन चमत्कार जल कोन एटा दैछंती काहे कि चमत्कार जल रो अर्थ कोन हम पाखरे डिटेल्स देबे हम पाखरे बसंती डॉक्टर दास जे चमत्कार जल ओनर जे सी हमको कहे चमत्कार जल माने कौन चमत्कार जल कहीं ना दिखाई आसतु बुझी ना भिडियो संपूर्ण भाव में देखु स्किप न करके भिडियो देखु डॉक्टर दास आप नमस्कार सर आप कहतु चमत्कार जल कहीं ना देती आप चमत्कार जल आम कंपनी नाटा हूँ एनुअल इनोवेशन एलएलपी तो यार ट्रेडमार्क टा हूँ चमत्कार जल आज्ञा ये जलटा जल तो आप देखी फिल्टर देखी आरो देखी विभिन्न प्रकार बाहर आजिकल किंतु मो मुंडे सब आसूला केमी सस्ता सुंदर भाव गोटे जल बाहरी माने अल्कालाइन जल केमी पाई से आम बहुत रिसर्च रिसर्च कला भारत सरकार टेक्नोलोजी का आनी आम गोटे फिल्टर या से चमत्कार जलटी को आपन जापर जलटा जल तो जल कि चमत्कार जल कौन ये आप जापर आप देखु मो पाखे गोटे बोतल अच्छी जो थे आमर नलकूप पानी जो साधारण पानी से गोटे काच ग्लास नेली आज्ञा देखिले एथिरे आमे पानीटार पीएच टेस्ट करवा पीएच टेस्ट माने यार केते पीएच रो पानी सेटा को हम टेस्ट करवा आज्ञा तेणु एथे मु 3 ड्रॉप पकाउची 1 2 हला पके देखंतु ये पानी कला आपण देखंतु ये पानी रो कलर येलोइश टाइप रो टिके आसुची हला टिके आसुची हला वर्तमान ये पानी को देखो 3 ड्रॉप पड़ी बर्तमान आम चमत्कार जल चमत्कार फिल्टर रो पानी आपण नै के आछले आज्ञा देखो मो एठी पकेली यार पीएच टेस्ट करिया 2 3 एपन निजे हलांतो देखिले ब्लू हे की आछिला अरे सता तो पूरा ब्लू हे गेला पानी एटा तो चमत्कार पानीटा यही पानीटा को कहती है यार पीएच टा होची 7.5 जोटा देह पाई बहुत भल एथिरे मेन होची पानी जति गोटे लोक सकालू खाली पेटरे गोटे बोतल पानी पिए तार एसिडिटी समस्या टा सब दिन पाई पळेबो अच्छा एथरे एसिडिटी भी कटि जीवो पूरा ए फिल्टर पानी पीले आपण एसिडिटी गैस मुंडा बिंधा हवा देह बिंधा हवा हाँ आर्थराइटिस पैथोलॉजी जो होउची आजिकली सेगुडा का आपनकर तो बहुत आराम पाई जीवे संगे संगे कारण जल ही जीवन जलटा जेतिकी बॉडी भितर पशिला सेतेरे आपन एटा अल्कालाइन पानी एटा खारर आपन देह रे इन्फॉर्मेशन जो जिनसटा रहे सेटा कटि जो एटा बहुत सस्ता रे आमे उपलब्ध करोछु आपन हम काउंटर रो आसीकी आपन एटा भी किनिक नहीं पारिबे अच्छा मु जानि चाहूतली एटा कोन साधारण मोरी गले भी साधारण लोकंकर प्रश्न उठुची एटा सब मार्केट पानी देले आपण पकेइले यार अर्थ टिके कहिबे कि एटा को कहंती पीएच टेस्टर माने पानी रो जेंति ब्लड रो पीएच 7
0.3 ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଏଚ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଯଦି 7 ତଳକୁ ରହିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଏସିଡିକ୍ ପାଣି, 7 ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଲକାଲାଇନ୍ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବୋତଲରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହଳଦିଆ କଲରଟା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଳଦିଆଟା ହଉଛି 6, ତା ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ, ବ୍ଲୁଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲୁଟା ଅଛି 7 ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆସିଲା 7.3 7. ଆଲକାଲାଇନ୍ ବଢି 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 ଗଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଏଥିରୁ ପାଣିରୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ପାଣି 7 ତଳକୁ ପିଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଆଜ୍ଞା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ପିଏଚ୍ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେ 4 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ। ହଁ କି କେତେ ଏସିଡିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସକୁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ନର୍ମାଲ କରିବେ ତାକୁ କେତେ ବୋତଲ ପାଣି ଦରକାର ଆପଣ ଦେହକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କଟା ବି ଏସିଡିଟି ବହୁତ ଏସିଡିକ୍, ସାଧାରଣ ତାର ପିଏଚ୍ ହଉଛି 4, ତା ଆପଣ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଖରାପ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜମା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇବା କଥା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇ ପାଣି ପିଇଲେ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କଣ ୟାର ଆରୋଗ୍ୟ ହବ ଏଥିରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଜଳ ଚମତ୍କାର ଜଳ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀ ଆମର ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆମେ ମେନ୍ ହଉଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଛାଣିର ପିଏଚଟାକୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ଆମେ ତିଆରି କଲୁ ଯେ ଏଇ 7.5ର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ପାଣିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ, ଯଥା ମାଟି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ବି ଏଇ ପାଣିକି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଟକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି। ଫେସିଆଲ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ବି ଏଇ ପିଏଚ୍ର ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କର 7.5 ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଟି ବୁଲିକି ଆପଣ ମୁହଁକୁ ସଫା କରାହେଉଛି। ଆପଣ ପାଣି ପୁରା ଅରିଜିନାଲ। ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟରଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମାଟିରେ ତିଆରି। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ପାଣି ଯାହା ଏ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଣିରେ କାହିଁକି ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିଲାନି, ଏ ପାଣିରେ କାହିଁକି ଗ୍ରୀନ୍ ଆସୁଥିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବୁଥିବେ ପାଣି ଅଲଗା କିଛି ପାଣି ଥିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ପିଉଛି, ସାର୍ ବି ଡକ୍ଟର ଦାସ ବି ପିଇବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଏବେ କ୍ଲିୟର କଟ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଫିଲ୍ଟର ପାଣି, ଆମ ଦେହକୁ ବହୁତ ଭଲ। ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଏ ପାଣି ହେଲା ବହୁତ ଫରକ, ଆପଣ ଭିଡିଓରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଟେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଦାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କର କ୍ଲିନିକ ପାଖକୁ ଆସିକି ଏଠି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। କେବଳ ତ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମର ପାଣିକୁ ନେଇକି ମେନ୍ ଆମର ଇଏ ପାଣିର ପିଏଚ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ପାଇଲେ, ପାଣି ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଚୁରୋପାଥିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିକୁ ନେଇକି ହାଇଡ୍ରୋଥେରାପି ହେଉଛି ହେଲା। ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଦେହର ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଭଲ ପାଣି ପିଇବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ହିଁ ହବ ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେ କୁହନ୍ତୁନି ପାଣି ଭଲ, ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ପାଣି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ମେନ୍ ହେଲା ଦେହର 70% ପାଣି। ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମର ଦେହ ଭଲ କେମିତି ରହିବ? ଦେହର 70% ପାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାର ଯଦି ପିଏଚ୍ଟା ବାଲାନ୍ସ ନ ରହିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ, ହୋମିଓପାଥି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଲୋପାଥି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ତ ଯୋଉ ସାର ଫାର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲାଣି, ଆମ ମାଟି ତଳକୁ ତ ପଳେଇଲାଣି ସବୁ କେମିକାଲ। ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ମୂଳରୁ ହିଁ ଏସିଡିଟି ହେଉଛି। ଏ ପାଣି ଏଇ ଫିଲ୍ଟରଟା ଆମେ କେମିତି କଣ ପାଇବୁ? କୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ ପାଇବୁ କି କୋଉ ମାର୍କେଟରେ ପାଇବୁ କି ଆପଣମାନେ କଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ? ଆମ ଦୋକାନ ଆମର ତଳେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ କୋରିଅର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ଅଛି? ହଁ ହଁ ହଁ, ଆପଣ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ଅଛି? ଦେଇଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବହୁତ ଶସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ନେବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, 5 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ବି ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ୱାରେଣ୍ଟି ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ପାଣି ପିଇଲେ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 15 ଦିନ ମାସରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ହିଁ ଆଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କଲରଟା ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ
ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସ୍ଫୁଟିକ ରହିବେ। बेसिकली मुझे शुणा पाइली एठी मु आसे पूर्वरु आसिले त जने किडनी पेशेंट बसतले तांगर से भी फिल्टर से भी पानी पी परिबे से तांको पचारले से पानी पी से बहुत भल होइछंती तांको बहुत भल लागुची तो से भी आसे के फिल्टर टा किनतले समिति किछि नाही दे कोनोसी रोग पोग जाउटी हितिबो से पानी पी नाही एटा समस्त पी परिबे समस्त पी परिबे ए फिल्टर द्वारा ही हम पे बहुत हमर उपकारता आसीबो आरोग्य में हवा फिल्टर द्वारा तो आपण माने जदि जोगाजोग करिवे ए व्हाट्सएप रे नंबर देइथिबी मेन होचे पानी रो pH 7.5 रो पानी पीले देह पई बहुत भलो हम फिल्टर रे 7.5 रो pH रो पानी बाहरुची जो थे आपण पई देह पई बहुत भलो आ बहुत